मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 43वीं आयत से 51वीं आयत तक आज हम तिलावत करेंगे। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपने तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिर हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तो मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए मान लाया है? तो इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। आमीन। खुदा के जिंदा होकर इस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। खुदा का नाम शुक्र हो। आमीन। उसने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। अगली बात, नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चलकर देख ले। आमीन जी। मेरे चीजों, आज कलाम मुकद्दस में से हम थोड़ी देर इस तलक से बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के जो बाबरकत अलकामात और इस्मा हाय ग्रामी हैं, यानी खुदावंद के बाबरकत नाम हैं, उनमें से एक नाम नासरी भी है। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नामों में से आपका एक लक़ब जो है वो नासरी भी है। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। और आज हम कहते भी हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पे बड़ी एक अजीब बात लिखी है नासरत के तलक से। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब फिलिप्पस खुदा का कलाम में बयान करता है कि जब वो नतनएल को, यानी एक दूसरे शख्स को खुदावंद मसीह के पास लाया और उसे कहा कि जिसका जिक्र बुजुर्ग मूसा ने तौरात में और नबियों ने साहिफ में किया गया है, मज़ामीर के अंदर जिसका जिक्र है वो हमें मिल गया है, और वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। और नतनएल ने एक बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो मेरे चीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि फिलिप्पस ने फिर उसके बाद उसे जवाब दिया कि चलकर देख ले। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह से मिला, जाना, खुदा का कलाम बयान करता है इससे पहले कि वो मसीह को जानता, खुदावंद उसके बारे में सारा कुछ जानता था। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि इससे पहले कि हम खुदा के बेटे के बारे में जाने, खुदावंद हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला खुदा है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया कि जब वो अंजीर के दरख्त के नीचे था, उस वक्त से खुदावंद उसे जानता था। खुदावंद उसके बारे में हर चीज जानता था। खुदा का कलाम बयान करता है, वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसे कहा, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। मेरे चीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह से मिल लेते हैं, खुदावंद को जान लेते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है, वो उसे खुदा का बेटा मान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन आज हमें देखना ही बात ये है, इस बात पर गौर करनी है कि जब बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में ये कहा जाता है कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, तो फिर इसका क्या मतलब है? वहां से तो यीशु मसीह निकला,
آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جب ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو یہ تمثیل، یہ بات، یہ حقیقت، یہ سچائی کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ کیونکہ میرے عزیزوں یقین جانیں کہ آج بھی یسوع مسیح کے بغیر ساری دنیا کی حالت ناصرت جیسی ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں کہ یسوع مسیح کے بغیر ساری دنیا کی، ساری قوموں کی، سارے قبیلوں کی، ساری امتوں کی، سارے شہروں کی، سارے گاؤں کی، ساری بستیوں کی، سارے خاندانوں کی اور ساری زندگیوں کی حالت جو ہے وہ ناصرت جیسی ہے۔ آمین جی۔ اور جب ہم کلام مقدس میں سے شہر ناصرت کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیوں اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا تھا۔ نتنیل کی یہ جو بات ہے یہ ایسا لگتی ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ناصرت میں سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ایسا کہہ دینا تو کلنک کا ٹیکا تھا جو ان کے ماتھے پر لگا ہوا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ آج بھی ہم کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا کرسچن ٹاؤن میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا خدا فلاں علاقے کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے؟ کیا اس گاؤں میں سے بھی کوئی ایسا شخص نکل سکتا ہے؟ کیا اس خاندان میں سے بھی کوئی ایسے شخص کو خدا کھڑا کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ ضرور بالضرور اس کے پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے یہ شہر جو تھا وہ بدنامی کی حد تک جو تھا وہ جا چکا تھا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، توقع کی جاتی ہے کہ یہاں سے کام کی چیز نہیں نکل سکتی، یہاں سے کوئی کام کی چیز نہیں نکل سکتی۔ آج خدا کا کلام ہمیں موقع دے گا کہ ہم جج کریں، ہم چیک کریں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ایریے میں رہتے ہیں، وہاں ہماری خدمات کیسی ہیں، وہاں ہمارا کام کیسا ہے، وہاں ہماری گواہی کیسی ہے، وہاں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ کیا آج ہمارے علاقے کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا ناصرت میں سے، کیا استبل میں سے بھی کوئی کام کی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا میرے خاندان سے بھی کوئی کام کی چیز نکل سکتی ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو چیک کرنا اور دیکھنا ہے۔ محض کلام کو سننے والے نہیں بننا چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی چاہیے اور پھر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے جب ہم کلام مقدس میں سے میرے چیزوں دیکھتے ہیں اس ناصرت کے تعلق سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناصرت جو تھا یہ بنیادی طور پر گلیل کا جو صوبہ تھا اس کا ایک شہر تھا۔ مختلف جو شہر تھے ان میں سے یہ ایک شہر تھا، اور اس شہر کے تعلق سے جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو تین بڑی باتیں تاریخی طور پر اس شہر کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور ان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی ایسا شہر جو ہے ایسا کہلانے کے لائق ہے۔ کلام مقدس میں سے اور ہماری جو کلیسیائی تاریخ ہے اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلے کہ یہ علاقہ جو تھا یہ خداوند یسوع مسیح کے وہاں پر وارد ہونے سے پہلے، آپ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے یہ علاقہ جو تھا انتہائی گمنام علاقہ تھا، اس کو کوئی جاننے اور پہچاننے والا نہیں تھا۔ کلام بیان کرتا ہے کہ یہ بے نام تھا، گمنام تھا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح یہاں پیدا ہوئے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ رہائش اختیار کی ہے، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس گمنامی کو خداوند نے ان کی نیک نامی میں بدل دیا۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو ناصرت کا علاقہ تھا یہی مقدسہ ماں مریم کا گھر تھا۔ جب ہم مقدس لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا پہلا ہی بات تو لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ ناصرت کی ایک کنواری جس کا نام مریم تھا اس کے پاس بھیجا گیا۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا کہ جب آپ کے وضع حمل کا وقت قریب تھا، کیسر اگسطس نے جب حکم کیا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں چرواہوں کے ذکر میں، تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو تھی وہ بیت لحم کے اندر ہوئی، اور خدا کا کلام بیان کرتا اسی علاقے میں آپ پرورش پا رہے تھے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب ہیرودیس کے توسط سے جب مجوسی وہاں پہ آئے، ہیرودیس نے بچوں کو مروانے کا قصد کیا، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے خواب میں رویا میں بزرگ یوسف کو یہ ہدایت کی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو لے کر مصر کو بھاگ جائیں، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں تو وہاں سے واپس نہ آنا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب ہیرودیس مر گیا، پھر خدا نے دوبارہ سے ہدایت کی کہ اس بچے کے جو خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں، اب تو اسرائیل کے ملک میں واپس چلا جا۔ جب واپس آتے ہیں تو انہیں وہ سنتے ہیں کہ
کہ ہیرودیس کی جگہ اس کا ایک ظالم بیٹا جو ہے ارخلاؤس اس کا نام ہے، وہ اس کی جگہ حکومت کر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ وحشی سلوک کا جو ہے وہ عادی ہے. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر ہدایت پا کر وہ ناصرت کے علاقے میں پرماننٹ طور پر چلے گئے اور وہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح نے 30 سالہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے. میرے عزیزو 30 سالہ زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ان کے درمیان گزاری ہے. 30 سال خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ گزارے ہیں. پھر آپ نے اس خدمت اقدس کا آغاز کیا ہے. لیکن میرے عزیزو نہایت افسوس والی بات ہے کہ جس جگہ پہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں اس علاقے کے لوگوں نے ان کو رد کر دیا. چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ تھی جو مقدس یوحنا نے اپنی انجیل کے کلام مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے عزیزو کہ ناصرت کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو بنیادی طور پر قبول نہیں کیا. پاک کلام بیان کرتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، سبب اس کا کیا ہے. کلام مقدس میں سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی اس خدمت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آپ کی آزمائش ہوئی اور آپ ناصرت کے اس عبادت خانہ میں آئے، وہاں پہ آپ نے تعلیم دینا شروع کی، تو خدا کا کلام بیان کرتا آپ نے کہا یسایہ نبی کے صحیفے کا 61واں باب جب آپ نے پڑھا جس میں لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، خداوند نے مجھے مسا کیا غریبوں کو خوشخبری دوں، کچلے ہوئے کو آزاد کروں. یہ والا حصہ پڑھا تو آپ نے فرمایا آج یہ کلام تمہارے سامنے پورا ہو گیا ہے. تو لوگ تو حیران ہو گئے بلکہ مخالف ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پہلی ہی دفعہ آپ نے جب یہ واز کیا، کلام سنایا، پیغام کیا تو لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے. کیوں میرے عزیزو؟ کیوں انہوں نے قبول نہ کیا؟ کیوں ناصرت کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے آپ کے خاندان کی حقارت کی. انہوں نے کہا کہ یہ وہی بڑھئی ہے. مقدس لوکا بیان کرتے ہیں، مقدس متی بیان کرتے ہیں، مقدس مرکز بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے تو باپ کے بارے میں کہا یہ اس بڑھئی کا بیٹا یسوع ہے، ناصری ہے، اور پھر کہا کہ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو معمولی نوعیت کے لوگ ہیں، کیا خدا ایسے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا؟ اور پھر کہا اس کی ماں مریم ہے جسے ہم جانتے ہیں. ماں مریم کا خاندان بہت معمولی خاندان تھا. اور ایون دین جب بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، کرسچن ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، بائبل ہسٹری بتاتی ہے کہ مریم نام جو تھا ماں مریم کو چنے جانے سے پہلے معمولی نوعیت کا نام تھا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب مقدسہ مریم کو چنا گیا، خداوند یسوع مسیح ان کے توسط سے دنیا میں آئے، تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا وہ نام اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. میرے عزیزوں خدا کا کلام بیان کرتے کہ ماں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور پھر کہا اس کے بھائیوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کے بھائی ہمارے درمیان رہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں. ان ساری باتوں کو میرے عزیزوں انہوں نے کر کے خداوند یسوع مسیح کے خاندان کی تحقیر کی. خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے زمینی باپ یوسف کی حقارت کی، ماں مریم کو حقیر جانا، آپ کے بھائیوں کو حقیر جانا، اور خدا کا کلام بیان کرتا آپ کی بہنوں کو بھی حقیر جانا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹیوں کی اور بہنوں کی ضرور قدر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ناصرت کے لوگ اتنے گئے گزرے تھے کہ انہوں نے بیٹیوں کا اور ماں کا بھی لحاظ نہیں کیا. اور خداوند یسوع مسیح کو یہ سچائی بیان کرنی پڑی. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نبی اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے خاندان کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. کوئی نبی کبھی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے 2 تاریخی حقائق بیان کیے، 2 تاریخی شہادتیں پرانے عہد نامہ میں سے بیان کی. آپ نے پہلی شہادت بیان کی بزرگ ایلیا کی. آپ نے فرمایا کہ جب اخیب کی نافرمانی کی وجہ سے، اخیب کی بدذاتیوں کی وجہ سے خدا نے آسمان کو 3.5 سال کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ایلیا کو بھی وہاں سے رخصت کر دیا.
खुदा का कलाम बयान करता है एलिया को वहां से निकाला, और खुदा का कलाम बयान करता सारपत की जो बेवा थी उसके पास खुदा ने भेज दिया, इसलिए कि अखीब ने इस्राएल ने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया था, उसकी हकारत की थी, और एलिया की खिदमत का एजाज एक गैर कौम की बेवा को मिला। मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम बयान करता है उसको ये खिदमत का एजाज दिया गया। खुदा का पाक कलाम बयान करता है लेकिन ये उस एजाज से, उस खिदमत से महरूम रह गए, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई कदर ना की। खुदा के कलाम को उन्होंने हकारत की नजर से देखा, और उस बेवा को ये एजाज मिला कि वो उस खुदा के खादम की खिदमत करे। और फिर हमने पिछले दिनों देखा कि उसी खिदमत की वजह से, खुदा को देने की वजह से, खुदा का पाक कलाम बयान करता है बुजुर्ग एलिया जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा था हमारे लिए तो एक दिन का खाना हमारे पास है, इतना सा आटा, इतना सा तेल हमारे पास है। उन्होंने कहा तू खुदा की फरमाबरदारी कर, तू खुदा के लिए दे। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तक यहाँ पर काल रहेगा, वबा मरी रहेगी, ना तो तेरी मटकी में से आटा ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा के कलाम की कदर करते हैं, खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, बरकत पाते हैं, शफायाबी पाते हैं। फिर दूसरी बात आपने, दूसरी मसाला आपने नुमान सुरयानी की दी, नुमान कोड़ी की दी। खुदा का कलाम बयान करता है कि बुजुर्ग अलीशा जब वहां पे थे और खुदावंद उनके साथ था, शफायाबी के बहुत सारे उनके मौजज़ात हैं, बहाली के बड़े मौजज़ात हैं। इस्राएल को भी शफा दी जा सकती थी, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि अलीशा नबी के तवस्सुत से नुमान कोड़ी के अलावा किसी कोड़ी को शफा नहीं दी गई। हालांकि कोड़ का मर्ज आम था। क्यों? इसलिए कि जिस तरह से नुमान कोड़ी ने और उसके मुलाजिमों ने, उसकी मलका ने महज उस बेटी के कलाम की वजह से खुदा को कबूल कर लिया था, खुदा का कलाम बयान करता है इस्राएल ने ऐसा नहीं किया, खुदा के लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन कोड़ियों ने ऐसा नहीं किया। चुनाचे वो बरकत से, बहाली से, शफा से महरूम हो गए, और गैर कौम शख्स जो था वो ये शफा, बरकत और बहाली पा गया। और इसके बाद मेरे चीजों लिखा है खुदावंद यीशु मसीह वहां से चले गए, दूसरे शहरों के अंदर जाके आपने मुनादी करना शुरू कर दी। और मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता है इन नासरियों का यह हाल देख ले। लिखा है कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि उन्होंने उसको निकाल कर शहर के बाहर ले गए, ऊंची पहाड़ी से सर के बल गिराने की कोशिश की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां से बचकर निकल गए, क्योंकि अभी उनका वक्त नहीं आया था। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी बस्ती के बारे में, ऐसे खानदान के बारे में, ऐसे चर्चेस के बारे में यही कहा जा सकता है ना कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। उन्होंने उस मौके को गंवा दिया, रद्द कर दिया मेरे अजीजों, जो जिंदगी का, बरकत का, शिफा का, बहाली का और हमेशा की जिंदगी का मौका था। आज हमें भी चेक करने की जरूरत है कि जब 2023 का क्रिसमस आता है, कहीं हमारे घर भी खुदा के खिलाफ ही नासरत तो नहीं बने हुए, खुदा के बेटे के लिए नासरत तो नहीं बने हुए। खुदा का पाक कलाम मेरे अजीजों बयान करता है उस नजात दहिंदा का कमाल। ये देख लें, हम देख रहे हैं कि 3 बातें नासरत के तलक से कही जाती हैं, गुमनामी, लेकिन खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि जब वो इलाका नासरत का इलाका नासरी के साथ जुड़ गया, तो खुदा का कलाम बयान करता है सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि 2023 साल हो गए हैं, रहती दुनिया तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से उस इलाके को पहचाना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां लगाएं इस बात के लिए, जोरदार तालियां लगाएं इस बात के लिए। क्यों मेरे अजीजों? इसलिए कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये उनका बहुत बड़ा एजाज था, ये उनका बहुत बड़ा एजाज था कि नासरी को उनके पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अपने वक्त को ना पहचाना। वो अपने घर आए और उसके अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। आज खुदा का कलाम बयान करता है आपने उस दिन क्या सीखा था? मजूसियों के तलक से खुदा का कलाम बयान करता है, उनके बारे में लिखा है पूरब से मजूसी आए, उनके नाम मेंशन नहीं, उनके खानदान मेंशन नहीं, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है जब खुदावंद की तलाश में निकले, मसीह को सजदा करने के लिए आए, खुदावंद ने उनकी गुमनामी को उनकी गवाही में बदल दिया था। इन नासरियों की गुमनामी को, इनकी गुमनामी को खुदा का कलाम बयान करता है खुदा ने नेक नामी में बदल दिया। और आज वो नाम जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है और खुदा का कलाम बयान करता है बाबरकत नाम बन गया, उसकी पहचान बदल गई। आज भी रसूल आज़म करंथियों के 2 चैप्टर में हमारे बारे में कहते हैं भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। दुनिया के
बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना कर सके। जो कोई फख्र करे वो इसी बात पर फख्र करे कि वो खुदावंद को जानता और पहचानता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसलिए यीशु के बगैर उनकी पहचान कोई न थी, क्योंकि नासरत का शहर जो था वो बुनियादी तौर पर अबादत के गढ़ इसराइल से, यरूशलेम से बहुत फासले पे था, दूर था। खुदा का कलाम ये बयान था गुमनामी में था, इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है। उसके बारे में कहा जाता था कि इन लोगों के बारे में कहा जाता था कि यहां से कोई काम की चीज नहीं निकल सकती। दूसरी बात ये थी कि ये नासरत का इलाका जो दूर अफ्तादा इलाका था, ये दूर था यरूशलेम से, पहले गुमनाम था, दूसरा दूर अफ्तादा था। मसीह यीशु से पहले इसे कोई जानने वाला नहीं था। और कैसी खूबसूरत बात है, तवज्जो करें जरा, तवज्जो करें। आपने एक मुहावरा उर्दू में सुना है कि प्यासा जो है वो हमेशा कुएं के पास जाता है, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है। लेकिन कैसी खूबसूरत बात है कि जो पूरी दुनिया की प्यास बुझाने वाला है वो बजाते खुद नासरत में चला गया। वो जो खुशखबरी देने वाला था, मुबारक है वो जो भूखे और प्यासे हैं, वो खुद वहां पे चला गया था कि मानो मेरे पास हो, मैं तुम्हें रहूं, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जैसा किताब मुकद्दस में से लिखा है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। खुदा का कलाम बयान करता है, जिंदगी का चश्मा उनके पास चला गया, लेकिन वो फिर भी प्यासे रह गए, महरूम रह गए, क्योंकि वो खुदा से दूर थे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है, आज हमें भी चेक करने की जरूरत है कि जब हम ये कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, तो क्या हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदान के अंदर, हमारे दिलों के अंदर नासरत को नहीं बसंगा? हम भी कहीं गुमनामी की जिंदगी को नहीं गुजार रहे? क्योंकि मुकद्दस लूका फरमाते हैं कि खुदा यीशु मसीह के तल्लक से कि आपने फरमाया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आ रहे, निजात देने के लिए, जो गुमनाम है उनको ढूंढने के लिए आया। और उसकी मोहब्बत इतनी अजीम है कि 100 भेड़ों में से एक गुम हो जाती है, 99 की फिक्र छोड़ देता है, एक के पीछे चला जाता है। ये उसकी मोहब्बत है। खुदा का कलाम बयान करता है, नासरत के लिए बहुत बड़ा एहसास था, लेकिन रद्द कर दिया, खुदा से दूर थे। आज हमें भी 2023 का क्रिसमस ये मौका देता है कि चेक करें कि सिर्फ अपने कामों से ही कर्ज है। मेरे अज़ीज़ों, काम करना हमारी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा की इबादत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि जमीन पर अगर हम काम करने से कामयाब हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आखिरत में हम खुदा की खिदमत और अपने ईमान की वजह से कामयाब होंगे। आखिरत में खुदा की बादशाही में अपने ईमान की वजह से जा सकेंगे। और ईमान जो है वो खुदा के कलाम की वसीला से पैदा होता है। लिखा है, सुनना मसीह के कलाम में से, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में से। खुदा का कलाम बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि वो खुदा से दूर ये शहर था, इसलिए कहते थे कि इन्होंने तो कभी, ये लोग जो थे, इन्होंने तो कभी शरीयत को पूरे तौर पर नहीं जाना, इनमें से कभी कोई रब्बी पैदा नहीं हुआ, यहां पर तो खुदा ने किसी नबी को खड़ा नहीं किया। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये जो गलील का इलाका था, ये भी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ कौमों का गढ़ था। और दूसरी बात, ये जो नासरत का इलाका था, ये गैर कौमों के साथ मिलता था, बुत प्रस्त कौमों के साथ भी इनका मेल जोल था, खुदा के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए लोग कहते थे, ये तो वो कहते होंगे उस वक्त इनके बारे में, ये तो कभी ईद फसा पर यहाँ पे इकट्ठे हुए, और इनमें से तो कोई क्रिसमस के मौका पर नजर नहीं आया, ईस्टर के मौका पर नजर नहीं आया, और अगर आया भी है तो ये तो क्रिसमस भी अपनी याशियों में मनाने वाले हैं, ये तो क्रिसमस भी नशाबाजियों में मनाने वाले हैं, ये तो क्रिसमस भी अपने खानों में मनाने वाले, अपनी मर्जियों से सब कुछ करने वाले लोग हैं। इनमें से बरकत कहां से आ जाएगी? इनमें से कोई खादम कहां से आ जाएगा? इनमें बहाली कहां से आ जाएगी? इनमें तो परस्तार खुदा कहां से खड़ा कर देगा? इसलिए कि इन लोगों ने तो अपनी कभी हफ्तावार इबादत को तरीके से नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ नहीं किया, कलाम कभी तवज्जो से नहीं पढ़ा, घर में कभी दुआ नहीं की, हदिया जात और शुक्रगुजारियां कभी मायूसियों की तरह से दिल की खुशी से नहीं लाए। इनको खुदा कैसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा? खुदा से दूर थे, इसलिए कहा जाता था कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लेकिन खुदा मौजज़ात का खुदा है मेरे अज़ीज़ों, वो दिलों, सोचों, ख्यालों और आदों खानदानों को बदल देने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि उसके बेटे को जिंदगियों में वेलकम किया जाए।
قبول کیا جائے. اور تیسری بات میرے سے جو ناصرت کے علاقے میں پتہ چلتی ہے وہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے جانا کہ یہ گمنام سا علاقہ تھا, کوئی پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں, کسی کو کوئی جانا ہی پسند نہیں کرتا تھا. دوسری بات ہم نے دیکھی یہ دور افتادہ علاقہ تھا, خدا کے گھر سے بہت دور تھا میرے عزیزو. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ ریجیکٹڈ ٹائپ آف ریجن تھا, یہ کیا تھا, رد کیا ہوا علاقہ تھا. چونکہ خدا سے دور تھا, غیر اقوام کے ساتھ زیادہ تعلق تھا, اپنی من مرضیاں کرنے والے تھے, اپنی مرضی سے چرچانے والے تھے, عبادت خانوں میں جس کا دل کرتا تھا چلا جاتا, بلکہ عبادت خانے کے اندر بھی اجارہ داری ان کی قائم تھی خدا کے کلام میں. جب خدا کے بیٹے نے کلام سنایا تو ابھی آپ نے پڑھا نہیں کہ کہا تمہارے سامنے یہ کلام پورا ہوا ہے. خدا کے کلام کو, خدا کے بیٹے کو, اس کے خاندان کو ذکیر جاننے والا ہے. وہاں پر چرچ کے اندر بھی اجارہ داریاں ان کی قائم ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے, لیکن خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, خدا کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا یہ ریجیکٹڈ تھا, اس لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. خدا کا کلام بیان کرتا کوئی عظیم ربی, کوئی عظیم فقیہ, کوئی سردار کاہن ان کی طرف منہ نہ کرتا, کیونکہ سارے لوگ ان کے برے رویوں سے واقف تھے, ان کی بد ذاتیوں سے واقف تھے, عیش و عشرت سے واقف تھے, بت پرستیوں کو جاننے والے لوگ تھے کہ یہ لوگ اپنی مان مرضیاں کرنے والے تھے. لیکن وہی بات خدا کی شکر گزاری جو رسول اعظم نے کہی ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر ناصرت کی طرح سے گمنام تھے, خدا سے دور تھے میرے چیزوں اپنے گناہوں کی وجہ سے, خدا کا کلام بیان کرتا ریجیکٹڈ تھے گناہ کی وجہ سے, خدا کی طرف سے بھی رد کیے ہوئے, انسانوں کی طرف سے بھی رد کیے ہوئے, مذہب کی طرف سے بھی رد کیے ہوئے میرے عزیزوں, خدا کا کلام بیان کرتا ہے انہی کو بلایا, تھکے مندو بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس میں تمہیں آرام دوں گا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہوں کو ایسی نیک نام پہچان بخشی, ایسی زبردست گواہی بخشی کہ اپنے نام کے ساتھ خدا کے بیٹے نے وہ اپنا نام لکھوا لیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یوسف کا بیٹا یسوع ناصری, اور آج پوری دنیا کے اندر کہا جاتا ہے یسوع مسیح ناصری. مریم کا بیٹا, یوسف کا بیٹا یسوع مسیح ناصری. اور آج ذرا غور کریں کہ یہ عظیم نام جس نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی حالت کو, اس کی حیثیت کو, اس کی عقائد کو, اس کی ذات کو, اس کی بات کو اور اس کی پہچان کو, اس کی گواہی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. زوردار تالیاں گئے. پریز گاڈ. پچھلے دنوں مجھے ایک میموریل سروس میں خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا بزرگ وائس کی کتاب اس کے 7 چیپٹر میں سے, کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ نیک نامی جو ہے وہ بے شمار عطر سے بھی قیمتی ہے, وہ عطر سے بھی قیمتی ہے. تو وہاں پر جب نیک نامی کی ہم بات کر رہے تھے میرے عزیزو, تو خدا کا کلام بیان کرتا کوئی شخص اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے میرے عزیزو خدا کے حضور نیک نام نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا کے بیٹے کی راست بازی ہمارے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو ہم نیک نام بن جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. وہاں پر خدا نے سکھایا کہ خدا نے جس طرح سے لکھا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. جب وہ نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے, ہمارا خاندان اس نام کے آگے جڑ جاتا ہے, مجوسیوں کی طرح سے اس کے آگے جا کے سرنڈر کر دیتا ہے, تو ہمارا نام بدل جاتا ہے, ہماری پہچان بدل جاتی ہے, ہماری سوچیں اور خیالات بدل جاتی ہیں. ہم خدا کے حضور رد کیے ہوئے نہیں رہتے, ہم دنیا میں رد کیے ہوئے نہیں رہتے. ذرا آج سے 1-2 پیڑھیاں پیچھے دیکھیں ہماری حالت اور حالات کیا تھے اس ملک کے اندر, بلکہ پوری دنیا کے اندر, پورے ایشیا کے اندر, بر صغیر کے اندر آپ اپنی حالت اپنے بزرگوں سے کبھی سنیں کبھی کیسے کیسے گھٹیا قسم کے ناموں سے پکارا جاتا تھا, لوگ کیا ہمارے خاندانوں کو کہتے تھے. لیکن آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب اس نام کے ساتھ جڑ گئے ہیں, جب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, تو خدا کا کلام بیان کرتا اس کے جلتے اور چمکتے ہوئے چراغ بن گئے ہیں, زندہ اور سچے گواہوں کے طور پر دنیا میں موجود ہیں. ہمارے بزرگ آنٹی جی یہاں پہ موجود ہیں, تو کئی بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک وقت بچوں یہ حالت بھی ہوتی تھی کہ ہمارے کرسمس کے بارے میں غیر قومیں بتایا کرتی تھی کہ اج تہاڈا وڈا دن جے تے جاؤ ذرا شہروں چکر لا آؤ تسی بھی کہ جو ہو. ایسا حال سی. تے اج خدا دی شکر گزاری کرو, خدا نے اپنے سورماؤں کو اس ملک کے اندر کھڑا کیا. جگہ جگہ چرچز, عبادت خانے, ہیکلیں خدا کی بنی ہوئی ہیں, اور چینلز جو ہیں وہ رات دن خدا کے جلال کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آج وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو زمین پر تو بڑے یوسف کا بیٹا تھا, لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے
वो बढ़ई जो था बेसिकली इस सारी कायनात का भी बढ़ई था, इस कायनात का भी मौमार था, इसको बनाने वाला था। इसलिए कि लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। लिखा है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं और दुनिया की कोई चीज, कायनात की कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। वही मुजस्सम हुआ हमारे दरमियान रहा था, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते बेटे हमारे निजात दहिंदा का जलाल। जोरदार तालियां जिंदगी। सो मेरे चीजों, ये वजूहात थी जिनकी वजह से कहा जाता था कि क्या नासरत से भी कोई चीज निकल सकती, यानी ये एक नाउमीदी वाला, एक मायूसी वाला, ये जो एक तारफ था उस इलाके का, मायूसी वाला, नाउमीदी वाला, मौत वाला, लानत वाला, ये एक इंट्रोडक्शन था उनका कि इनमें से कोई चीज ऐसे निकल सकती है। आज खुदा की शुक्रगुजारी करें, यहां पे खुदा का बेटा आ जाता है, वहां बरकत और बहाली आ जाती है। मेरे चीजों, खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है, क्यों ऐसा कहा गया, 3 बातें हमने सीखी हैं और तीनों पे आज गौर करना है। सारा दिन इस बात पे कि मेरा खानदान, खुदा का कलाम बयान करता है, गुमनामी में था, उसने मुझे ढूंढ लिया, खोए हुए थे, मुझे ढूंढ लिया और मुझे अपने नाम के साथ उसने जोड़ दिया, मेरी पहचान बदल के रख दी है। मैं दूर था, खुदा के करीब कर दिया। खुदा का कलाम कहता अपने घराने का बना लिया, खुदा के बेटों बेटियों में शामिल कर लिया। मैं रद्द किया हुआ था, मुझे कबूल किया हुआ बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर आज हम चाहते हैं कि यह हालत हमारी हो जाए तो कैसे होगी भला? जितनों ने उसे कबूल किया, मुशर्रफ की तरह से कहने की जरूरत है। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाप मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हूं, मैं तो नासरत का रहने वाला हूं, मुझे अपने हुजूर में कबूल फरमा। खुदा का पाक कलाम मेरे चीजों, जो आखिरी बात इनके तलक से बयान करता है, जो हमें तवज्जो से सुननी चाहिए, चूंकि हमारे क्रिसमस के साथ हमारा नया साल भी शुरू होता है, तो जब क्रिसमस का मौका आपको दोबारा मिलता है ना, जब हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, एक दफा तो जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, जिसका जिक्र मुकद्दस लूका ने किया, इन लोगों ने उस वक्त आपको रद्द कर दिया। उस वक्त आपको क्या कर दिया भाई? रद्द कर दिया। चोटी से गिराने की कोशिश की, पहाड़ी की चोटी से गिराने की कोशिश की, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता खुदा बहुत रहीम है। यीशु मसीह दोबारा से फिर आया वहां पे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर अपने वतन में दोबारा आया। मुकद्दस मरकस बयान करते हैं 6 बाब में, मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं 13वें बाब में कि वो दोबारा से फिर आया अपने लोगों के पास। इससे पहले कि वो मसलूब होता, फिर उनको मौका दिया गया, लेकिन यहां पर फिर उनका हाल वही का वही था। फिर उन्होंने वही बात दोहरा दी। उन्होंने कहा इसे हम जानते हैं, इसे हम जानते हैं। जिदा कई दफा ना कोई खुदा दे कोई सिंपल सादा सच्चाई ना खिदमत करने वाले लोग ने ना, तो लोग उन्होंने कबूल नहीं करते। ठीक है, जरा टिप टॉप वाले खातम होण ना, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ गौर ना सुनते हैं। क्यों? नहायत अफसोस वाली बात है मेरे अजीजों कि आज इंसान ज़हर प्रस्त हो चुका है, मादा प्रस्त हो चुका है, माल प्रस्त हो चुका है, जर प्रस्त हो चुका है, ज़ाहरी चीजें हासिल करना चाहता है। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा था ना, शागिर्दों से कहा, क्या तुम समझते हो कि ये मौजज़े देखकर मेरे पीछे? आपने फरमाया नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने रोटियां खाई। आज भी लोग चाहते हैं कि चर्च ये दे, चर्च वो दे। बड़ी मादत के साथ कहता हूं कि अजीब एक सिलसिला कलीसियाओं के अंदर चला दिया गया है कि आज लोग रूहानी बरकतों के लिए नहीं, आज लोग जिस्मानी बरकतों के लिए, रुपए पैसे के लिए, चीजों के लिए चर्च जाना शुरू हो गए हैं। हालांकि उसने तो वादा किया है, पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करो, तुम्हारे घर में खुदा ये सारा कुछ मुहैया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम बयान करता, दूसरी दफा आया, दूसरी दफा भी उन्होंने वही कहा, और इसको जानते हैं हम, ये वही बढ़ई है। उस वक्त कहा ये बढ़ई का बेटा है, वही बढ़ई है। क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, ये मरियम का बेटा नहीं? इसके भाइयों को हम जानते हैं, इसकी बहनें हमारे यहाँ हैं। इसमें ये हिकमत और लियाकत कहां से आ गई? इसमें ये काबिलियत कहां से आ गई? इसको ये इख्तियार अथॉरिटी किसने दे दिया? इसमें से ऐसे मौजज़े कहां से आने लग गए? खुदा का कलाम बयान करता है, वहां पे पता क्या लिखा है? लिखा है यीशु मसीह ने उनकी बेअतकादी पर ताज्जुब किया। यीशु मसीह ने उनकी बेअतकादी पर क्या किया जी? ताज्जुब किया। और इसका नतीजा देखें, इस बेअतकादी का, बेईमानी का नतीजा देखें कि यीशु मसीह वहां कोई मौजज़ा ना दिखा सका। यीशु मसीह वहां कोई मौजज़ा ना दिखा सका। लिखा थोड़े से मरीजों पर हाथ रख के शिफा देकर चला गया। क्या होता है
जब हमारा नासरत यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा का बेटा वहां से चला जाता है। दूसरे इलाके लोग जो हैं वो सारपत की बेवा की तरह से, नुमान सूरियानी की तरह से, गैर कौमों की तरह से बरकत पाना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही है खुदा के कलाम में उस औरत के बारे में जिसने कहा था कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना मुनासिब नहीं। तो उसने कहा था हाँ खुदावंद, कुत्ते भी जो है मालिक की मेज से गिरने वाले पुरुषों पर जो है रेजों पर जो वो परवरिश पाते हैं। तो आपने फरमाया था, आपने क्या फरमाया था कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, और आपने उसके ईमान पर ताज्जुब किया। और जब वो सूबेदार गैर कौम आया, उसने कहा खुदावंद मैं इस लायक नहीं तू मेरे घर में आए, सिर्फ ज़बान से कह दे तेरा कानून शिफा पा जाएगा। आपने फरमाया ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया, क्योंकि इस्राएल ने तो कह दिया था कि जानते नहीं है मुझको। इसमें ये मौजज़ा और हिकमत कहां से आ गई? मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है उनकी बेतकादी ने उनके मुकाशफात को रोक दिया, उनके एजाज को छीन लिया, उनकी खिदमत को खत्म कर दिया, उनकी बरकत रुक गई, हमेशा की जिंदगी जाती रही। मेरे अज़ीज़ों, सारे एजाजात छिन गए। खुदा का कलाम बयान करता है कि लेकिन वो नाम जो मसीह के नाम के साथ जुड़ गया, बदल गया, अगर वो खानदान जुड़ जाता तो आज उन लोगों की पहचान फर्क होती। हमें भी चेक करने की जरूरत है 2023 में, क्या हमने अपने नासरत में रहते हुए, बुनियादी तौर पर हम सारे ही नासरी हैं मसीह के बगैर, ठीक है, यीशु मसीह नासरी नहीं, तो सारे खानदान सारे इलाके जो हैं वो मसीह के बाद बगैर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, नासरी हैं, क्योंकि सारे के सारे मसीह के बगैर गुमनाम हैं, सारे के सारे मसीह के बगैर खुदा से दूर हैं, और सारे के सारे रिजेक्टेड और रद्द किए हुए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए आज खुदा के बेटे को नतनेल की तरह से कबूल करें, ताकि हमें भी पता चले हमारे नासरत से भी मसीह यीशु निकल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली खुदा के जलाल के लिए। खुदा से दुआ है आज के कलाम में हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।